তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ সরকার কি আমদ দিলদার কি আমদ হুজুর কি আমদ। আপনারা কি হয়রান হয়ে গেছেন? হয়রান হয়ে গেছেন আপনারা? আওয়াজ দিতে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? একটু আমার দিকে আপনারা নজর করে দেন, আমার অবস্থা দেখেন একটু। এই যে মহব্বত নিয়ে পড়ছি, আমাদের শান্তি লাগছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? মহব্বত নিয়ে আপনি যাই পড়েন, উর্দু ভাষায়, বাংলা ভাষায়, ফার্সি ভাষায়, আমার রাসূলের সম্মান আশিকের ভালো লাগে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি যদি বলি সরকার কিয়ামত, আপনারা বলবেন মারহাবা, বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? সরকার কিয়ামত, দিলদার কিয়ামত, হুজুর কিয়ামত, নূর কিয়ামত, চিল্লা করে বলো यासीन कियामत, तोहा कियामत, मक्की कियामत, मदनी कियामत, हवा नूर वाला नूर लेकर, बोले नूर वाला नूर लेकर, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुल नबी दिल बड़ा मसरूर है, ईदे दीवानों की तौबा रार भी नूर है। नूर वाला है नूर लेकर, है बोली नूर वाला है नूर लेकर, है जुर नूर वाला है नूर लेकर, है सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। इसी तरफ जो नूर है तो उसी तरफ भी नूर है, जर्रा जर्रा सब जहां का नूर